الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل أولياءه أئمة يهدون وهم مهتدون. وقال تعالى في شانهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والصلاة والسلام على من انكشف عليه سر ما كان وما يكون، وبشر به الأنبياء وصدق به المرسلون، وعلى آله وصحابه الفائزون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدنا يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اللہ جل جلالہ مرشد برحق حضور تاج العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں سیدنا تاج العلماء کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح حضور تاج العلماء نے 60 سال ہمارے کرناٹک کو اپنے تقوی سے، اپنے علم سے، اپنے اخلاق سے ہمارے صوبے کرناٹک کو منور و مجلہ کیا ہے، مولا تعالی ہم سبوں کو تاج العلماء کے سیرت پر، ان کے نقش قدم پر، ان کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. الحمدللہ اسٹیج پر اکابر علماء اہل سنت، سیدنا تاج العلماء کے شہزادگان، سیدنا قرۃ السادات، قرۃ انگل کے رخت جگر، اور بہت سارے اہل سنت کے دردمند حضرات اس محفل میں جمع ہیں. انشاءاللہ العزیز چند ساعتوں کے اندر، چند لمحوں کے اندر ابو الایتام سلطان العلماء شیخ المشائخ شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا اے پی ابو بکر استاد طول اللہ عمرہ بھی اپنے رخ زیبا کو ہم دکھانے والے ہیں. اللہ جل جلالہ حضرت سیدنا سید محمد شریف المدنی کے وسیلے سے حضور سلطان العلماء کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کی مشن کے ساتھ ہم مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان ملت، کرناٹک کی یہ مقدس بارگاہ، یہ درگاہ شریف پورے صوبے کرناٹک میں اجمیر کی حیثیت رکھتی ہے. کرناٹک کا کوئی ایسا قریہ نہیں ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس علاقے میں، جس خطے میں حضرت سیدنا سید محمد مدنی کے چاہنے والے اور ماننے والے نہ ہو. جب بھی فیملی کو 10-12 دن کی چھٹیاں ملتی ہیں، چاہے اپریل کی چھٹیاں ہوں یا اکتوبر کی چھٹیاں ہوں، پورے کرناٹک کے صحیح العقیدہ سنی مسلمان سب سے پہلے جہاں جانا چاہتے ہیں وہ ہے اولال کے سیدنا محمد شریف مدنی کا آستانہ ہے. کرناٹک کے مشرق سے لے کر مغرب تک سارے عقیدت مند ہیں، محبین ہیں، چاہنے والے ہیں حضرت سیدنا سید محمد شریف المدنی کے رحمت اللہ تعالی علیہ. عزیزان ملت، یہ اولیاء اکرام رضی اللہ عنہم، ان کی تعلیمات کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے. انڈیا کے اندر تلوار کی زور سے، بندوق کی زور سے اسلام نہیں آیا ہے. ہمارے ان صوفیاء اکرام نے، ہمارے ان اولیاء اکرام نے، ہمارے نبی کے سچے غلاموں نے اس ہندوستان میں اسلام کو آباد کیا ہے.
حضرت سیدنا خواجگاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی دیکھ کر، آپ کے لائف سٹائل کو دیکھ کر بہت سارے کافروں نے اسلام قبول کیا ہے۔ مسلمانوں کا لائف سٹائل ہی ایسا انوکھا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا لائف سٹائل کھانا ہے، ان کا پینا ہے، ان کا سونا ہے، ان کا جاگنا ہے، ان کا قدم اٹھانا دنیا کے دوسرے انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ بس مسلمانوں کے لائف سٹائل کو دیکھ کر دوسرے مذہب والے اسلام قبول کرتے تھے، لیکن ہاں آج کل ویسٹرن کلچر ہے، مغربی تہذیب ہے، مسلمانوں کو آج نبی کی سنتیں نہیں چاہیے، اس لیے آج ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ آج بھی اگر ہم مسلمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، سنت پر چلیں، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلیں، تو یاد رکھیں ہندوستان کے غیر مسلم آج بھی ہماری قدر کریں گے، آج بھی ہماری عزت کریں گے۔ سرکار غریب نواز کے آستانے پر، سرکار مدنی کے آستانے پر مسلمان بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، آتے کہ نہیں آتے ہیں؟ مسلمان بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، ایسے ہی نہیں آتے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ اللہ کے مقدس بندے ہیں۔ ملک کے اندر سکون، شانتی، سمادھان اولیاء کرام نے قائم کیا ہے، اس لیے ہندوستان کے ہندو بھی ہمارے اولیاء کرام کے آستانے پر بھیک کے لیے آستانے پر حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمارے ملک ہندوستان پر اپنی رحمت کو نازل فرمائے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دلی جا رہے ہیں، اجمیر سے دلی، راستے میں واز نہیں کیا ہے، نصیحت نہیں کرتے ہیں، تقریر نہیں کرتے ہیں۔ دلی پہنچنے کے بعد لوگوں نے پوچھا، اے معین الدین، اے خواجگاں، اس بار آپ نے واز نہیں کیا ہے، نصیحت نہیں کیے ہیں، کتنے لوگوں نے آپ کے لائف سٹائل کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے؟ تو ہندوستان کے راجہ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، الحمدللہ اس سفر میں اجمیر سے لے کر دلی تک میں آیا، میرے لائف سٹائل کو دیکھ کر 50,000 پیپل نے اسلام قبول کیا ہے۔ مسلمانوں کا لائف سٹائل، اولیاء کرام کی زندگی اتنی انوکھی ہوا کرتی تھی، ان کی زندگی کو دیکھ کر اسلام لوگ قبول کیا کرتے تھے۔ اس لیے الحمدللہ 5 سال میں ایک مرتبہ حضرت سید مدنی کے آستانے پر ہمیں حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے میں زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہاں جو بیٹھے ہیں وہ بھی اردو زیادہ نہیں جانتے ہیں، اس سے ٹائم کو ضائع کرنے کے بجائے اکابر علماء کے لیے ہم ٹائم دینا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہے۔ آخری وصیت ہے، میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیع پاک میں ہو میری تربت یا رسول اللہ۔ اولیاء کرام رضی اللہ عنہم وفات کے بعد بھی ان کے آستانے سے فیض ملتا ہے۔ جو ڈیلی ಹೋಗಿರಬಹುದು، ಡೆಲ್ಲಿಯ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು। ಒಂದು ಶೇಖಿನ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಹರೇಬರೆ ಶಾ ಖಾದರಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೈಯದ್ ಸೂಫಿ ಸರ್ಮದ್ ಶಹೀದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹ ತಾಲಾ ಅಲೈಹಿ। 2 ಮಕ್ಬರ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅದರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಸೂಫಿ ಸರ್ಮದ್ ಶಹೀದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹ ತಾಲಾ ಅಲೈಹಿ ಒಂದು ಮಜ್ದೂಬ್ ಆಗಿದ್ದರು। ಜಜ್ಬಿನ ಹಾಲತಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಕುಫ್ರಿನ ಕಲ್ಮ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಫ್ತಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಇದು ಕುಫ್ರಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆ ಮರಣವಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ। ಎಲ್ಲರ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು। ಇಂಡಿಯಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ನಾ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಆಲಂಗೀರ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹ ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ಹುಕುಮತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಯಾರು? ಹುಜೂರ್ ಔರಂಗಜೇಬ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹ ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ। ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವ ತಲವಾರ್ ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದ ಲಾಲ್ ಕೋಟೆ, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ।
ಆ ತಲವಾರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ ಜೈಲಾನಿ ಶೈಅನ್ ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಂತ. ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ಮಹಾನ್ ಭಾವರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು. ಇಂಡಿಯಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ದಸ್ತಖತ್ ಮಾಡಿದ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯಿತು. ಅವರ ತಲೆ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ತಲೆಯನ್ನು ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ತಲೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ಶರೀರ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾರದು? ಸಯ್ಯಿದುನಾ ಸೂಫಿ ಸರ್ಮದ್ ಶಹೀದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ. ಕೊಲೆಗಾರರು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರ ಶೈಖ್ ಸಯ್ಯಿದ್ ಹರೇಬರೆ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ ಸಯ್ಯಿದುನಾ ಸೂಫಿ ಸರ್ಮದ್ ಶಹೀದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ತಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಅವರ ತಲೆ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಹರೇಬರೆ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಶರೀರ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಆ ತಲೆಯಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವ ತಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಓ ನನ್ನ ಶೈಖ್, ಓ ಹರೇಬರೆ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ, ನನಗೆ ಶಹೀದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮದೀನಾ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಔರಂಗಜೇಬ್ ನನಗೆ ಶಿಕಾಯತ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆಗ ಹರೇಬರೆ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನಂತ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಔರಂಗಜೇಬ್ ವಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀ ಬೀಳಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಗಲಿ ಆ ಶರಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ದಫನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. हरेबरे शा क़ादरी अपने मुरीद से सूफी सर में शहीद से फरमाते हैं, तूने जज्ब की हालत में जो जुमले कहे थे उसकी वजह से तुझे ये सजा मिली है, ठंडा हो जा तो ठंडा हो जा। तो मालूम क्या, औलिया किराम मरने के बाद भी जिंदगी पाते हैं। इसलिए आप अहले सुन्नत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह याद रखें, ये औलिया किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन वफात के बाद भी अपने कब्र में जिंदा होते हैं। ನಾವೆಲ್ಲ ದಲೈಲುಲ್ ಖೈರಾ ಶರೀಫ್ ಓದ್ತೇವಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ. ಆ ದಲೈಲುಲ್ ಖೈರಾ ಶರೀಫಿನ ಮುಸನ್ನಿಫ್ ವಫಾತ್ ಆದ 77 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕಬರಿನ ಒಳಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಬರ್ ಚಂಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಬರ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಾಗ 1, 2, 3 ಬಾರಿ ನಿರಂತರ ಸ್ವಪ್ನ ಬೀಳುವಾಗ ನಂತರ ಉಲಮಾಗಳು ಸಾದಾತ್ಗಳು ಅವರ ಕಬರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ 77 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದಫನ್ ಆಗಿರುವ ಸಯ್ಯಿದುನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲ್ ಜಜೂಲಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ಅವರ ಶರೀರವು ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಬಿಡಿ, ಅವರ ಕಫನ್ ಈಗ ದಫನ್ ಆಗಿರೋ ಶರೀರ ತರ ಸಹಿ ಸಲಾಮತಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಔಲಿಯಾ ಕಿರಾಮ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮ್ इनके अजसाम भी जमीन में इनकी हिफाजत फरमाता है। इसी वजह से आज हजारों लोग सरकारे मदनी के आस्थाने पर अपनी हाजत लेकर आ रहे हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू हजरत सैयदना सैयद मोहम्मद शरीफ मदनी के फयूज़ व बरकत से माला माल फरमाए, हुजूर ताजुल उलमा के फयूज़ से माला माल फरमाए। यहाँ जो बुजुर्ग आराम कर रहे हैं इनके वसीले से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। एक न एक दिन हम सबको मरने से पहले ख्वाब में नाम में सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।